बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टाइम के मौजूद दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तुर्की में एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयों के दौरान बाइबल का एक 1500 साल पुराना नुस्खा दरियाफ्त हुआ है, जिसका नाम है गॉस्पल। ये किसी जानवर की खुशक की गई खाल पर सोने के पानी से तहरीर किया गया एक बाइबल का नुस्खा है। ये इस्लाम की आमद से तकरीबन 75 साल पहले तहरीर किया गया और इसकी दरियाफ्त ने मौजूदा ईसाईयत के बहुत सारे राजों से पर्दा उठा दिया है। नाज़रीन, इस किताब के बाब नंबर 23 में एक सच्चे और अज़ीमुल शान नबी के आने की पेशन गोई की गई है और इस नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया गया है। दीन इस्लाम के अकायद पर मबनी बहुत सारे ऐसे राज इस किताब में दर्ज हैं जिन्हें दानिस्ता तौर पर बाइबल से हज़फ कर दिया गया था। माजी में एक ऐसा वक्त भी था जब ईसाइयों की तरफ से इस बाइबल को पढ़ने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई थी। नाज़रीन, आपको यकीनन ये जानकर हैरानी होगी कि अब जबकि ये बाइबल और इसके असल अकायद दुनिया के सामने आए हैं, तो कुछ खुफिया अनासर की तरफ से इस बाइबल के इंग्लिश और दीगर ज़ुबान में तर्जमे को छुपा दिया गया है, क्योंकि इस बाइबल के पीछे ईसाइयों का एक ऐसा राज छुपा हुआ है कि वो इस बाइबल के सच्चे होने से इनकार भी नहीं कर सकते। आखिर वो सच है क्या? और इस किताब में दीगर हैरत अंगेज़ अकायद जिन्हें दरियाफ्त करके महकमा इसारे कदीमा के माहिरीन अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद करने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बनी नूए इंसान की हिदायत के लिए मुख्तलिफ़ कौमों के लिए मुख्तलिफ़ ज़ुबान में 1,24,000 पैगम्बर और नबी मबूस फरमाए और अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ पैगम्बरों पर अपने अहकामात आसमानी सहीफ़ों की सूरत में नाजिल फरमाए, जबकि कुछ रसूलों को अपनी इलाही किताबें अता फरमाई, जिनमें से इस वक्त कुरान मजीद फुरकान हमीद अपनी असल हालत में मौजूद है और क़यामत तक अपनी इसी हालत में ही मौजूद रहेगी। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि अल्लाह ताला के 1,24,000 रसूलों और नबियों की तालीमात अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक ही थी। वो एक ही खुदा की इबादत का हुक्म देते थे और तमाम इंसानियत को शिरक और अल्लाह ताला की नाफरमानी से रोकते थे। कोई भी मज़हब या किताब जो इल्हामी होने के दावेदार है, वो इस्लामी तालीमात की मुखालिफ नहीं हो सकती। तुर्की से मिलने वाले इस बाइबल के असल वर्जन ने इस हकीकत को तमाम दुनिया के सामने बेनकाब करके रख दिया है, क्योंकि इसमें ईसाईयत के कायद इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक हैं। इस किताब में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला के रसूल हैं और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। नाज़रीन, बाइबल के इस पुराने नुस्खे में ये भी दर्ज है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं लटकाया गया, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें आसमानों पर उठा लिया गया था और क़यामत कायम होने से पहले वो एक बार ज़रूर दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। नाज़रीन, ये वही तालीमात है जो इस्लाम हमें बताता है। कुरान मजीद से पहले जो सहीफ़े और किताब नाजिल हुई, उन तमाम की खसूसियात ये भी थी कि इन किताबों में उनके बाद आने वाले नबियों और रसूलों के बारे में पेशन गोइयाँ मौजूद थीं। वो नबी किस कौम पर और किस इलाके से ताल्लुक़ रखते होंगे और इनकी क्या क्या निशानियाँ होंगी, ये सब इन किताबों में दर्ज हुआ करता था। सिर्फ कुरान मजीद की ये खसूसियत है कि चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और इस पर वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि अल्लाह ताला के दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया गया है। जबकि दीगर इल्हामी किताबों की इस खसूसियत को देखा जाए तो जो आसमानी सहीफ़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले नाजिल किए गए, उनमें वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि आने वाले वक्तों में एक नबी बनी इसराइल की तरफ मबऊस किए जाएंगे, जो कि फ़िरौन के महल में परवरिश पाएंगे और बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दिलाएंगे। नाज़रीन, इसी तरह तौरात में दर्ज था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाएंगे। अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ज़िंदा हालत में आसमानों की तरफ उठा लिया जाएगा। इल्हामी किताबों की इस खसूसियत की बिना पर बाइबल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बारे में बाइबल के इस पुराने नुस्खे के बाब नंबर 23 में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि आने वाले वक्तों में एक अज़ीमुल शान नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं। इस नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। नाज़रीन, ये वो सच्चाई है जो ईसाइयों के नाम नहाद अलम बरदार तमाम दुनिया से छुपाए हुए हैं, क्योंकि अगर वो इस सच्चाई को मान लेते हैं तो फिर उन्हें ईसाइयत के नाम नहाद अलम बरदारी से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अगर वो बाइबल में दर्ज इन तालीमात को मान लेते हैं तो फिर इनकी रूह से ईसाइयत मनसूख हो चुकी है और उसके बाद उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मानना पड़ेगा, जबकि ईसाई ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नाज़रीन, ईसाई पादरियों का इस किताब की तालीमात को बाइबल से हज़फ करने के पीछे यही सोच कार फरमा थी
کہ اس میں موجود تعلیمات قرآن مجید کی تعلیمات کے عین مطابق تھیں۔ اس میں واضح طور پر تحریر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 صحابیوں میں سے ایک صحابی جس کا نام جوداس کو تھا اور جنہیں یہودا بھی کہا جاتا ہے، انہیں سولی پر لٹکایا گیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اور یہ عقائد آج کے بائبل کے موجودہ 4 نسخے لوک، میتھیو، جون اور مارک کے عقیدوں کے بالکل خلاف ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقائد عیسائیت کی تعلیمات کے بالکل خلاف اور اسلامی تعلیمات کے بالکل موافق ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے سب سے 12 صحابیوں میں سے ایک برہنواس نے خود تحریر کیا تھا، اور وہ ان 12 صحابیوں میں شامل تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے ساتھ رہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی تعلیمات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تحریر کیا۔ حالانکہ جو موجودہ بائبل کے نسخے ہیں ان کے تحریر کرنے والوں نے صرف روایات کی مدد سے موجودہ بائبل کے نسخے کو لکھا ہے، اور وہ روایات بھی خاص مستند نہیں سمجھی جاتی۔ بائبل کے اس پرانے نسخے میں واضح طور پر یہ درج کر دیا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ وہ راز ہے جو یہودی اپنے لوگوں سے چھپائے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ تمام انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں جو عیسائی پادری اپنی عوام سے برسوں سے چھپاتے آئے ہیں، اس لیے وہ اس کتاب کو بھی عوام کی نظروں سے پوشیدہ رکھے ہوئے تھے کہ یہ عیسائیت کی اصلی تعلیمات اور بائبل کی اصل کتاب ہے، جبکہ بائبل کی دوسری کتابیں تہذیب شدہ ہیں۔ ناظرین، آج بھی عیسائی پادری اپنی اسی ہر درمی پر قائم ہیں اور اس میں لکھے ہوئے تمام عقائد کا جواب دینے کی بجائے اس کتاب کو عیسائیت کا اسلامک ورژن قرار دیتے ہیں، جو کہ بالکل حقیقت کے منافی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہر جگہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ اس کو پڑھایا جاتا۔ تو ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کون سا اسلام دنیا میں موجود تھا جس کی تبلیغ کے لیے بائبل کا یہ اسلامک ورژن تحریر کیا گیا، اور عربوں کی ہمیشہ سے زبان عربی رہی ہے، جبکہ یہ کتاب عبرانی زبان میں تحریر کردہ ہے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک عیسائی پوپ گلیسن 1 نے اس کتاب کے پڑھنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا تھا اور اس کو پڑھنے پر سخت پابندی بھی عائد کر دی تھی۔ بعد میں آنے والے پادریوں نے بھی اسی کی تقلید کی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی مذہبی جارہ دری کو ختم کر کے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ یہ کتاب پوشیدہ حالت میں کچھ نامعلوم افراد کے ہاتھوں ادھر ادھر گھومتی رہی۔ 16ویں صدی کے اندر اس کتاب کا ایک نسخہ پوپ گلیسس کے عجائب گھر کے اندر موجود تھا، لیکن کسی کو بھی اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کے ایک دوست نے اسے چرا کر اس کا اٹیلین زبان میں ترجمہ بھی کیا۔ اس کے بعد یہ مختلف ہاتھوں سے ہوتا ہوا ایسرے کی لائبریری میں پہنچا۔ سن 1960 میں ایسکورڈ یونیورسٹی نے اس کتاب کا انگلش میں ترجمہ کیا تو تمام دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ ناظرین، اگلے ہی دن اس کتاب کے نسخے کی اٹلی اور انگلش زبان میں ترجمے کو تمام مارکیٹوں اور لائبریریوں سے غائب کروا دیا گیا۔ اس کے 2 نسخوں کو کسی طرح بچا لیا گیا، جن میں سے ایک برٹش میوزیم اور ایک کانگریس کے برٹش لائبریری کے اندر اس وقت بھی موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو چھپانے والے شاید یہ بھول چکے تھے کہ سچ کو چھپانا ناممکن ہے۔ انٹرنیٹ آنے کے بعد اب یہ نسخہ PDF کی شکل میں ہر زبان میں ترجمے کے ساتھ تمام انسانیوں کی دسترس میں موجود ہے۔ جو شخص بھی حق بات کو جاننا اور اس تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کی اس نسخے تک رسائی بہت ہی آسان ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔